Él tuvo una vida difícil. We don't know the persecution Nosotros no sabemos la persecución that this man had passed. este hombre pasó In the United States of America, en los Estados Unidos de América. we don't understand No entendemos the persecution that exists for those who preach the gospel. la persecución que existe para aquellos que predican el evangelio. Because here we have freedom Porque aquí tenemos libertad to have church, para tener iglesia, pray, para orar, to evangelize. para evangelizar. But if you leave the United States Pero si te vas de los Estados Unidos and you visit the other y nations, visitas las demás naciones, you're going to notice te vas a dar cuenta that there is harsh persecution que hay persecuciones difíciles against missionaries, contra los misioneros, against churches, contra las iglesias, against pastors contra los pastores who are preaching the gospel. que están predicando el evangelio. You're blessed Tú eres bendecido that we can walk through these doors with freedom que podemos caminar por estas puertas con libertad and worship and lift our hands. y adorar y levantar nuestras manos. But the truth is this, Pero la realidad es esta, that there are people que hay personas that come from the assemblies of God que vienen de las asambleas de that are Dios, in other que nations están en otras and naciones they're being separated from their y families. están siendo separados de They're being hung in the streets. lo están guindando en las calles. This is truth Esto es la verdad of our missionaries today, de nuestros misioneros hoy, 2012. 2012. That's why we gotta be missionaries. Por eso es que tenemos que ser misioneros. We gotta be committed. Tenemos que estar comprometidos. And I question, Y yo cuestiono, man, if God si Dios was to call you te llamara out of your comfort zone, de tu lugar de comodidad, would you be committed? estarías comprometido. When I decided, my husband and I decided to start this church plan, Cuando mi esposo y yo decidimos empezar esta iglesia, I go to a beautiful church. yo voy a una iglesia hermosa, It's medium size. es una iglesia mediana. I'm a full-time pastor at the church. Yo soy una pastora a tiempo completo. I'm gonna be real with you. I get paid really good money Yo voy a ser sincera, me pagan muy bien to be at the church. para estar en la iglesia. And it's a beautiful church, flourishing ministries. Es una iglesia hermosa con un ministerio que está floreciendo. And I think that this would be a dream job for anybody that wants to be a pastor. Y yo creo que este es un trabajo de pastor que cualquiera soñaría tener. And I've been there for 2 years. Y ya he estado ahí 2 años. All of a sudden it started itching me. Pero de repente algo me empezó a picar. And I'm like, what am I doing? Y yo dije, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? I'm singing with the choir. Yo estoy cantando con el coro. I'm preaching with the choir. Estoy predicando con el coro. Every day I'm talking with saved people. Todo el día estoy hablando con las personas salvas. One of my classes challenged me, one of my professors. Uno de mis profesores me retaron. Make a list Haz una lista of 100 non-saved people that you know. de 100 personas que no son salvas, que no son salvas, que tú conoces. And I sat there, Y yo me senté ahí, started to do my homework, empecé a hacer mi tarea. and I could only come up with 2 names. Y yo solamente podía escribir 2 nombres. Because I realized that my life Porque me di cuenta que mi vida was surrounded estaba rodeada of saved people. de personas salvas. I had 100 friends, Yo tenía 100 amigos, but I didn't have 100 unsaved friends. pero no tenía 100 amigos inconversos. And I started to be convicted. Y empecé a estar convencida. Is this what God has called me for? Para esto es lo que Dios me ha llamado. To have 100 saved friends? Para tener 100 amigos salvos. To come here and hang out with you guys? I love it. Para venir aquí y compartir con ustedes. Yo amo esto. I love being with you and throwing shirts and stuff like that. It's all cute. I love it. Yo amo estar con ustedes y tirar camisetas. Es bonito. Yo lo amo. But I'd rather be talking to somebody Pero yo prefiero estar hablando con that alguien could experience the same joy that I have. que puede experimentar el mismo gozo que yo tengo. So I began to get an itch. Empezó a picarme. And my husband and I began to talk. Mi esposo y yo empezamos a hablar. And he said, well, what do you want to do? Y él me dice, pues, ¿qué tú quieres hacer? I said, I think I want to start a church. Yo dije, yo creo que quiero empezar una He iglesia. said, what? Dice, ¿qué? All right, let's do it. Ok, vamos. I love that idea. Me encanta esta idea.
iglesia? Does that mean that you're going to leave your job? ¿Significa que vas a dejar tu trabajo? Does that mean you're going to leave Queens? ¿Significa que vas a dejar a Queens? And I said, yes. Le dije, sí. And they said, but where are you going? Yo no, ¿para dónde vas? I said, I have no idea. Yo dije, yo no tengo ni idea. But who's going to help you? ¿Y quién te va a ayudar? I have no idea. Yo no tengo idea. How many people in your church? ¿Cuántas personas en tu iglesia? 2. Dos. People thought I was crazy. Y las personas pensaban que yo estaba loca. But it's about commitment. Se trata de compromiso. Because I am convinced Porque yo estoy convencida that Jesus que Jesús backs up the ones that he called. respalda al que Él llama. I am convinced. Yo estoy convencida. And I am committed Y yo estoy comprometida to work at this. a trabajar en esto. If I have to have prayer service with my husband, Si yo tengo que tener culto de oración con mi esposo, we're going to pray for each other. vamos a orar el uno por el otro. I'll even get slayed for him so you can feel good. Yo me tengo para atrás para que él se sienta bien. But we are committed to this. Estamos comprometidos a eso. And my question for you today is this. Y mi pregunta para ti es esta hoy. If God was to call you out of your comfort zone, Si Dios te llamara de tu lugar de comodidad, would you still be committed? ¿estarías todavía comprometido? Paul was 100% committed. Pablo estaba 100% comprometido. In prison, he was committed. En la prisión estaba comprometido. While he was sick, he was committed. Mientras estaba enfermo estaba comprometido. While he was whipped, he was committed. Mientras le habían dado, él estaba comprometido. While he was abandoned, he was committed. Mientras él estaba abandonado, estaba comprometido. My question to you is Mi this. pregunta para ti es esta. Are you convinced? ¿Estás convencido? And are you committed Y estás comprometido to what God has for your life? para lo que Dios tiene para tu vida. God wants committed young people. Dios quiere jóvenes comprometidos, Not wishy-washy young people. no jóvenes wishy-washy. Not young people who are on a high No jóvenes que están aquí en la altura and then in a low. y de repente en las bajas. I'm not saying that you gotta be perfect. Yo no estoy diciendo que tiene que ser You perfecto, just gotta be convinced pero tienes que estar convencido and committed y comprometido that regardless of what's happening in your life, que sin embargo lo que está pasando en tu vida, you still believe that Jesus Christ is Lord. crees que Jesús es el Señor. It's amazing that I deal with people every day Es increíble que yo trato con las personas todos los días and they're Christian, y son and cristianos, when something happens, y cuando algo pasa, they quickly rápidamente leave their Christianhood to the side. dejan su cristianismo a un lado. That's not being committed. Eso no es estar comprometido. Can I tell you that your attitude means much? Puedo decirte que tu actitud significa mucho. Your attitude means much, man. Tu actitud significa mucho. How you are every day Cómo tú eres todos los días is how people will see Christ in you. es como las personas van a ver Cristo a través de ti. So when I get mad, Cuando yo me enojo, I close my teeth, yo cierro mis dientes, I clench my fist, yo cierro mi puño, and I say, God, yo digo, Dios, allow me to reflect you right now. permíteme reflejarte a ti en este momento. I do not go